Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayan nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules, adlaw sa tong inahan sa kangnay panabang pitsa 24 sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar, uban mi hangtod sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Di ta maglangan ato dayang dawaton ang atong labing uwahing pagbanabana sa lakat sa kahimtang sa panahon. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Jomar Eclarino, good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa ato tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang atong gi-monitor na Typhoon Francisco na ana sa 350 kilometers silangan northeast ng Calayan, Cagayan. Ug na ay maximum sustained winds 155 kilometers per hour tungod sa sentro. Ang gastanis kini moabot sa 190 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa amihanan sa gipaspason na 10 kilometers per hour. Sa atong expected na makagawa sa Philippine Area of Responsibility by ugma sa gabi or sa Friday morning. Samtang habagat pala naka-apekto sa Central Luzon, Southern Luzon ug sa Visayas. Tungod kini sa habagat atong weather conditions sa Central Visayas, makasinati kita panagsama panuron nito sa madag-umon na kalamitan ug na mga patak-patak na mga pag-uwan kini mga pagpangilat o pagpalumdog. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin na sinatid sa Visayas sa kadagatan, malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 sa 33 degrees Celsius, haring adlaw mo salap alas 6:08 sa hapon, ang dagat mong hunas, alauna 25 sa hapon, mutaob alas 7 karong gabi. Philippine Standard Time, alas 8 sa isa buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOSP Jomar Eclarino. Dagang salamat Sir Jomar Eclarino ug maayong buntag ninyo tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu schools tighten security after attack. Sa super balita sa Sunstar, 14 anyos nga gunman adik sa Gorbox. Sa The Freeman, suspects planned the school shooting. Extremism eyed. Sa Banat News, sa The Freeman, gikopya ang sa online games, usa sa suspect tig duwa og Gorbox online game. Sa Philippine Daily Inquirer, owners of guns in campus shooting also face raps. Sa Philippine Star, Marcos open to lowering criminal liability age to 12. Sa Manila Bulletin, Tacloban school shooting planned. PNP says suspects, both minors, aware of juvenile justice before attack. Ug sa Tempo, planned assault. Teen suspects in school shooting studied juvenile law before attack. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mga pagbalik, amo ipadangat kaninyo ang atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na may dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy ug karon sa itong mga balita.
Nagunas to mga balita karong buntaga, kapulisan sa syudad sa Sugbo mopalambo pa sa ilang paghatag og seguridad sa mga publiko ug pribado nga tunghaan. Kini aron malikayan ang nahitabong mass shooting incident sa usa ka tunghaan sa dakbayan sa Tacloban nga mikalas na og mga kinabuhi. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Ato pa to sa nga portahan! Human sa nitong dugoon nga mass shooting incident sa usa ka tunghaan sa dakbayan sa Tacloban nga mikalas na og mga kinabuhi, ang kapulisan sa syudad sa Sugbo mopalambo pa karon sila gapaghatag sa hugot nga seguridad sa mga eskwelahan sa dakbayan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga mihimo na sila og school security hardening measures pinagi sa pagdugang sa deployment sa mga personnel sa mga eskwelahan. May pasabot si Oriol nga sukad pagsugod sa klase wala pa rin lawagtanga ang mga pulis nga gidestino sa mga Police Assistance Desk o ang ilang himuon na lang mao ang pagpalambo sa ilang deployment sama sa paglambigit sa mga personnel sa Mobile Patrol Unit, Tactical Motorcycle Riding Unit, lakip na nini ang mga barangay tanod ug ang Cebu City Transportation Office. Pero sa pagkaroon, tungkol sa panghitabo, mas ato pang gi-intensify karon ang ato ang deployment. Aside from the pads sa ato ang mga security personnel, atong gidungagan karon sa ato ang mga mobile patrol, sa motorcycle patrol na to o ginabagan po sa to mga kaubanan sa barangay o sa CTTO Tomaris de Traffic. Lakip silang gihimo sa pagkakaroon mao ang pag-review sa kahuyangon sa seguridad ug ang kontrol sa pagsulod sa mga tinun-an din ang gitahasan nila nga mohimo sa assessment mao ang intelligence unit sa CCPO. Tigmuha nila nga mapugnan ang pagsulod sa mga hinagiban sama sa kutsilyo ug nagkadiyang matang sa armas nga magamit sa usa ka krimen sama sa netubos sa Tacloban. Tighten na to ang access sa mga kabataan o ang outsiders, labi na ka ng pagdala og mga bladed weapons, no? Apil po na ang kanang mga glass bottles sa mga schools, which is amo po nang hisgutan na sa ato mga meetings with the parents and school authorities, bladed weapons, labi na ka ng mga firearms na dili jud makasulod sa eskwelahan. Dugang ni Oriol nga giapil na nila silang programa sa Oplan Pakigsandurot ang mga eskwelahan din ang mga station commanders gimanduan nga mohimog dialogue o seminars sa mga tinun-an magtutudlo ginikanan kadagkuan sa eskwelahan, barangay ug ang kapulisan. Tumong niini aron maedukar ang tanan dili lang ang mga estudyante nga malikayan ang susamang hitabo dito sa Tacloban di daghang kinabuhi ang nakalas tungod sa nitong mass shooting. Pakigsandurot na to nagipahimtang na to sa Cebu City, dili lang ato sa barangay kundi apil na karon sa ato mga schools wherein ang ato mga station commanders uban sa ilang mga police community relation magpahigayon og mga dialogue, seminars, discussions, apil na ang estudyante involved ang estudyante, ang mga ginikanan, school authorities o ang kapulisan o ang barangay. Nahibawan hinon sa CCPO nga kasagaran sa mga publikong tunghaan sa dakbayan sa Sugbo, doon na mga gwardya apan kinahanglan pa kini nga ipaubos sa security assessment kunon sa sila kaluwas. Arnold Bustamante, CCT News. Subay niini Department of Education, Mandawi City Division, may pahugot usab sa seguridad sa mga tunghaan sa dakbayan. Mga prinsipal ug magtutudlo gikatakda usab nga ipaubos sa refresher training sa pagdumala sa mga kaso sa bullying. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Si Marie Cris Cabido sa Barangay Cambaro, adunay anak nga nagtungha sa kindergarten o grade 7, nipadayag sa iyang kakuyaw ug kabalaka sa kaluwasan sa iyang mga bata. Kinisubay na sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City, din pipila ka estudyante ang natalang patay. Sa kuyaw na ba, dili na mamayo ra ng panahon. Delikado na karon kay nga lang may mupalit lag sonyo. Dili ba nato may bawaan ng lusod ang mga sa kinsa lang, anak. Nang hinaot siya nga mas pahugtan pa ang seguridad sa mga eskwelahan sa syudad. Sa bahin sa DepEd Mandawi Division, mato ni Attorney Marinel Oro ang legal officer, nga gipaligo nila ang seguridad o gipahinumduman ang mga principal sa striktong pagpatuman sa DepEd order nga naglatid sa mga giya aron masiguro ang luwas ug maayong palibot sa pagkat-on sa mga estudyante. Lakip sa mga laka nga gipatuman ang inspeksyon sa mga mosud sa eskwelahan, apil ang mga bisita, personnel ug mga estudyante. Ang matagtunghaan, adunay kaugalingong security guard nga mao'y nagbantay sa mga entrada ug pagawas sa campus. But the bag inspection is kanang kuanan gyud siya kanang non-contact. So magamit ta sa ato ang mga unsay tawag ani kanang
metal detecting kanang devices to determine if naay mga prohibited items sulod sa bag. So kana ato ang gi-remind lang balik sa atong mga school principal. Dugang pa niya nga adunay mga personel ang Mandawi City Police Office nga gipakatap sa nagkadayang mga tunghaan sukad pa sa pagsugod sa klase aron motabang sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay. Matod ni Oro nga walay natalang violenteng kaso sud sa eskwelahan sa Mandawi apan adunay natala nga kagubot naglambigit sa mga tinun-an gawas sa campus. Outside of the vicinity, but because ang involved nato is mga learners nato, so we still get to take part on ensuring na ato ang mahatagan o appropriate nga interventions ang mga bata, like counseling, ensuring makapadayon gihapon sila og pag-eskwela even if naa sila kanang mga go through siguro nga mga penalties under the ordinances nga gisat sa atong barangay or sa ato ang city. Samtang gikatak na usab nga ipaubos sa refresher training ang mga principal og magtutudlo sa pagmonitor og pagdumala sa kaso sa bullying. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Sa dugang balita, discernment sa mga batan-on nga nalambigit sa mga paglapas sa balaod, subsub nga gisusi sa social workers. Department of Social Welfare and Development, kun DSWD-7, bibutyag niini subay usab sa nitabong pagpamusil didto sa Tacloban. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Gitataw sa kadaguan sa Department of Social Welfare and Development 7 nga gisubay sa ilang mga social workers kung aduna bay discernment o kaalam ang batan-ong nalambigit sa mga kalapasan sa balaod. Subay kini sa kalibog nga naangkon sa publiko bahin sa Juvenile Justice Law human sa nitabong pagpamusil sud sa tunghaan sa Tacloban City diin duha ka mga menor de edad ang nalambigit niini. Ubos sa Juvenile Justice Law con Republic Act 9344, exempted sa criminal liability ang 15 anyos paubos nga pangidaron. Gipasabot ni DSWD-7 Director Shalene Marie Lucero nga kinahanglang ipaubos sa rehabilitasyon ang maong mga batan-on sulod sa mga pasilidad inay nga prisohon. Mismong ang mga social workers mo'y mangunay sa pagsubay sa kahimtang sa matag Children in Conflict with the Law kon CICL dungan sa pag-assess sa kaso uban ang kapulisan. Base sa feedback sa Philippine National Police during our consultation dialogue together with Commission on Human Rights last week, most of the, in fact 100% of the report that they have received, that ang mga bata nga nag-CICL are actually acted with discernment. Mupaingon usab ang matag CICL sa pasilidad gikan sa DSWD-7 sa manalang sa Bahay Pag-asa o dibaka sa Operation Second Chance dinhi sa Sugbo. Tutukan mismo sa mga social workers ang mamahimong kalambuan sa matag CICL hangtod nga siya magbag-o na. Apan mipaymang usab ang ahensya nga adunay tulubagon sa balaod ang ginikanan kun ugaling magpasagad man ang batan-on sa paghimo og mga illegal nga binuhatan. Ang pwede ra yun nato mapadala sa prisuhan kung naprisuhan because the court committed that to be put in jail. Pero tungod sa ilang pagka-minor de edad, kinahanglan dili siya sa prisuhan. Kay kung ang bata masulod sa prisuhan, the more siya ma-influence by the adult offenders, so therefore ma-form sa iyang hudahuna nga pwede di ay. Samtang gitataw sa author sa Juvenile Justice Law nga si Senador Francis Kiko Pangilinan nga kinahanglang manubag ang mga CICL ilabi na sa paghimo og heinous crimes. Suma pa sa iyang post nga mismong ang DSWD ug ubang ahensya ang nituman sa mga prosesong himuon ngadto sa matag CICL aron masiguro nga dili na kini mausab sa pagbuhat. Dugam pa nga illegal ang pagpagawas sa mga menor de edad nga nalambigit sa krimen. Kini ang nimong tubag sa senador human nanawagan ang kaubang si Senador Robin Padilla nga kung mahimo paubsan ang criminal liability age. Gian Navarro, CCTN News. Sa dugang balita, Department of Education nagtinguha nga maamindahan ang kasamtangang security protocols sulod sa mga tunghaan. Subay kini sa padayon nilang investigasyon sa pagpamusil dito sa Dakbayan sa Tacloban kauban ng mga otoridad. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Naninguha ang Department of Education nga maamindahan ang kasamtangang lagda may labot sa security protocols sa mga tunghaan sa nasod. Subay kini sa padayon nilang investigasyon
uban ang kapulisan sa nitabong pagpamusil sud sa San Jose National High School dito sa Dakbayan sa Tacloban. Atol sa pagduaw ni Secretary Sani Angara sa Tacloban City, gikabalak-an niyang posibleng mausban pa ang susabang kagubot sa ubang dapit. Ilabi na nga sagad mahitabo sama lang sa Amerika ang mga mass shooting incidents sud sa tunghaan. Sabi ko sa ang mensahe ko dito sa ating mga guro at saka mga principal na talagang parang magulang na tayo rito at saka kinakamusta na dapat natin yung mga bata at tinitingnan kung talagang may aberya, may problema, may hindi regular yung bata. Tulo ang natalang patay samtang 20 ang samdan human sa maong pagpamusil sud sa classroom. Nakita sa Philippine National Police nga posibleng nakuha sa online gaming ang kinaiya sa duha ka mga minor de edad nga nalambigit sa insidente. Batod sa Police Regional Office Eastern Visayas nga gisubay nila ang tanang mga anggulo sa pagpamusil, apil na ang bullying nga nisangpot sa bayulinting kinaiya sa maong mga batanon. Randy Gurion, CCTN News. Sa atong katapusang balita, kapulisan sa syudad sa Sugbo nagbangutan sa kamatayon sa usa sa ilahang personnel nga nakabsan sa kinabuhi human sa gipahigayon nga checkpoint. Base sa resulta sa medical legal officer sa kapulisan, nasayran nga giatake sa kasing-kasing ang maong pulis. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. Nasubok karon ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa kalit nga pagtaliwan sa ilahang nga usa sa mga personel nga nag-checkpoint kagahapon sa kadlawon sa dalan MJ Cuenco, Barangay Tiparilya sa sudad sa Sugbo. Tungod niini naka-half mast karon ang bandila sa kampo sa Cebu City Police Office, timaan silang pagbangutan. Giila ang mao nga pulis nga si Patrolman na Christian J. Palon, 28 anyos, sakop sa Parian Police Station 1 sa CCPO nga lumad nga taga Siaton, Negros Oriental. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga nagpahigan ng motor stop ang mga personal sa Parian Police Station. Apan natol sa break, naglingkod si Palon sa bangko sa sulod sa police station o kalit ng kiningan ni reklamo sa pagpanakit siyang dughan. Naglisod sa ginhawa nga may hinungdan nga painom ning tubig. Apan kalit ng kiningan na kuyapan o gidali pagtabang sa mga kaubanan ng pulis. Nakahukom sila nga dalhon kini sa Cebu City Medical Center. Apan gideklara siya nga dead on arrival. Gituhoan nga giatake sa kasing-kasing amang pulis nga mao'y nakaingon sa iyang hinanali nga kamatayon. Tulo ka adlaw ang nakalabay sigon ni Oriol nga nagmulo na sa sakit sa dughan si Palon ug luya kini timailhan nga nag-cardiac arrest kini. Nagpahuway sila pag-abot nila sa estasyon, milingkod lang kinikalit ang atong pulis o dito ni collapse. Unya sa subay-subay na to karon pinahagi sa ato ang interview sa iyang amahan, nagtuo pod sila nga naguni gihambing sakit sa kasing-kasing. And in fact, mao po yung nakita sa medical legal na cardiac arrest ang namatyan sa maong pulis. Ang CCPO may pagawa silang pahasubo sa nagpangutan nga pamilya ni Palon nga ilang gihulagway nga usa ka buutan nga police personnel og dedicated sa trabaho. Misaan ang CCPO nga moabag sa pamilya ilabi na sa pinansyal nga aspeto sa nahabilin ini nga pamilya. Nihatag na siyang pensyonang tabang ang kagamhanan sa syudad sa Sugbo nga gidawat usab sa amahan na niini nga naa sa Dakbayan aron mao imudala niini paingon sa lungsod sa Siaton. Karon sir atong gibuhat ang tanan to assistance no na mga benefits from the PNP, from the NAPOLCOM siguro mga tabong, and in fact from the LGU no nagpaabot na pod sa ilang unang na ang coordination karon sa police station commander o sa LGU kay na sila ipaabot na tanan. Ipasabot ni Oriol nga ang CCPO wala magkuwang sa pagpahimangno sila nga mga personel nga magmatkon sa pagkaon o kinahanglan nga mag-exercise aron pabilin sila nga physically fit sa trabaho. Apan lahi ang sitwasyon ni Palon sanglit na ana sa history sa ilang pamilya nga dunay problema sa kasing-kasing nga mao'y gitug-an sa amahan ni ini. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo ko nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Sa atong mo-break sa taog sa atong pagbalik, atong mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma ug panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo.
Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Ug karon sa atong mga paghisgot-hisgot atong unahon ang mga nahitabo gihapon no didto sa Tacloban human sa dugoong pagpamusil patay sa mga minor de edad nga mga suspetsado sa ilaharasab nga mga classmates sa tunghaan didto sa Tacloban. Ang pulis nga na nag-iya sa usa sa mga armas nga gigamit sa pagpamusil sud sa maong tunghaan, girilibuhan na siyang katungdanan og nagatubang na kini karon og investigasyon tungod usab sa maong krimen. Sa usa ka conference dito sa Camp Crame, si Police Brigadier General Jason Capoy, ang Regional Director sa Eastern Visayas Police, niingon nga ang maong police woman naghupot og ranggo nga police staff sergeant ug gi-assign kini sa Regional Police Office, gipaubos na sa restrictive custody og posibleng mag-atubang og administratibo kasong administratiba o administrative nga tulubagon. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nasayran nga ang Glock nga armas nga gigamit sa pagpamusil o usa sa mga armas nga gigamit sa pagpamusil katong Glock nga pistol, iya sa pulis kinsa iyaan sa usa ni adtong duha ka mga lalaki nga maoy namusil. Si PNP Chief General Jose Melencio Nortates Jr. ni butyag nga kabahin sa investigasyon mao ang pagsusi sa tulubagon sa mga ginikanan o sa mga guardians subay sa maong insidente. Si Nartates sa iyang lahi nga pamahayag niingon nga iyang ikapasalig sa publiko nga ilang gukdon kadtong mga responsable sa maong panghitabo labi na sa bahin kung nganong nakakupot o nakagamit kining maong mga minor de edad sa mga armas nga ilahang gigamit sa maong insidente. Samtang ang National Police Commission kun NAPOLCOM nagsusi sab karon sa posibleng administrative liability sa maong pulis. Si NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Vicente Calinisan niingon nga ang komisyon mo pahigayon og motu proprio investigation ngadto sa maong pulis, which will run parallel to and in coordination with the investigation being conducted by the PNP. Sa pamahayag ni Calinisan sa NAPOLCOM, siya mibutyag nga this intentional or negligent act of the policewoman in allowing her niece to use her issued firearm led to the death of 3 teenagers and the wounding of many others. She has a lot of explaining to do. Siya miduga nga depende sa resulta sa investigasyon sa NAPOLCOM Region 8, ang maong pulis posibleng mag-atubang og grave misconduct or grave neglect charges which is punishable by suspension, demotion, or even dismissal from the police service. So, mao na ang latest nga update sa atong kapulisan kabahin sab niining iyaan. Luoy pud ha kay wa manggoy, I don't think na pulis nga muhatag og pusil sa bata o lakaw nga to kinsay nanguan nimo panimaos dito murag wa maingon ana. Pero ari siya maigo sa iyang kapakyas pagsiguro nga di maadto sa kamot sa mga minor de edad or sa ubang tao ang armas nga gi-issue ngadto kaniya. Kay responsibility na nimo, gi-issue man ang armas nimo, imo sad na nga responsibility ang pagsiguro nga secure siya. Bisan pag natuog ka, di siya mahilabtan. So, mao na ang pangutana manggudayon pag human gyud sa insidente, giunsa man sa duha ka mga suspetsado nga puros man ni minor de edad,
giunsa man nila paghupot og mga armas nga may resulta na hinuon sa dugoon nga panghitabo dito sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban, diin tulog yun ka mga tinun-an ang mga nakalas og 20 ang giingong mga naangol atol sa maong insidente. Ang duha ka suspetsado 15 ug 14 anyos gitumbok sa kapulisan nga mo'y responsable sa pagpamusil niadtong Lunes didto sud sa tunghaan sa San Jose District. Ang mga otoridad niingon nga kato si alias Nash ang 14 anyos nigamit og Glock 17 nga armas nga gipanag-iya sa iyang iyaan nga pulis nga na-assign sa PRO8. Samtang katong usa si alias Rod giingong armado sa 38 kalibre nga revolver nga pagsubay sa kapulisan nasubay ngadto sa usa ka security agency nga nakabase sa Cebu. At akibaw giunsa niya hupot ani kung nganong naabot ni niya ang katosang usa katong pag-umangkon nganuman giunsa man niya kuha iya bang gikawat, iya bang gipakatug iyang iyaan, paghuman iyang gilipat iyang gikuhang armas. Ang pulis atong nahisgutan kaganina gipaubos na kini sa restrictive custody samtang gisusi pa kung unsa ang mga kriminal ug administratibang kaso ang pwedeng ipasaka batok kaniya. Sa usa ka mensahe ngadto sa mga tigbalita, si PNP Public Information Officer Chief Colonel Allen Reyco miingon nga ang pulis posibleng mag-atubang og kasong kriminal for malversation under Article 217 of the Revised Penal Code. Posible sad nga mag-atubang siya administrative sanction sama sa multa nga 10,000 pesos tungod sa kapakyas nga pag-report nga nawagtang ang iyang armas. Posible sad mag-atubang siya og pag-revoke sa iyang lisensya o firearms license ubos sa Republic Act No. 10591 or the Firearms and Ammunition Regulation Act ug kining administrative case o kasong administratiba para sa grave misconduct ubos sa National Police Commission kon NAPOLCOM nga mga balaod. Samtang ang security agency diin nasubay katong tag-iya nga bali nga nasubay nga iya moy or siya moy naisyuhan niadtong armas nga gigamit ni adtong alias Rod, posible sang mag-atubang og revocation sa ilang license to operate tungod sa kapakyas pag-report nga nawagtang ang maong armas ubos sa Section 198 sa Implementing Rules and Regulations sa Republic Act 11917 o sa Private Security Services Industry Act matud ni ko. Ang apuhan ni Rod katong 15 anyos giingon nga nagtrabaho kaniadto sa security agency isip security guard. Sa duha ka mga kaso sa pulis ug sa security agency, ang pamilya sa mga biktima posible ug pwede nga mopasakag kasong sibil batok sa mga nanag-iya sa armas alang sa danyos. Ang PNP nanumpa nga subayon gyud ang kaso ug gukdon gyud ang mga nanag-iya sa maong pusil. Si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. niingon, let this serve as a warning to all registered gun owners on the responsibility and accountability that comes with the privilege of owning firearms. Yes, kay di man tanan pwede maghupot og firearms. Mo bitaw nang mo-apply kag lisensya. Mura ra sad nagpag-drive good. Bisan pagkamao ka mo drive, wa kay lisensya or di katugutan, di gyud ka maka-drive. So kani siya privilege, pribilehiyo ni nga gihatag kanimo mao nang gitagaan kag permit, gitugutan ka, dunay permiso nga maka gamit ka o makadala kag armas. Apan uban na nang maong pribilehiyo, naasad kay responsibilidad o duna sab kay tulubagon kung unsa man ang mahitabo o mga insidente nga matumbok usab nga nakamugna o dunay kalambigitan ang armas nga imong gipanag-iya o nakalista ubos sa imuhang pangan. Matud ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan nga ang Eastern Visayas office nila mapahigayon sab sa ilang investigasyon kabahin usab niini nga lahi pod o independent sab sa ipahigayon nga investigasyon sa PNP. Kining nahitabo ang duha ka suspetsado
gipaubos karon sa pag-atiman sa City Social Welfare and Development Office subay usab sa mga balaod nato dinhi sa nasod kabahin aning children in conflict with the law. Mga investigador nagsusi usab og mga hulagway sama niining atong natan-aw karon og mga online conversations nga ikatap usab sa social media nga matud pa nagpakita nga mga suspect nagpusing-pusing pa sa ilang mga armas ug nagsabot-sabot sa plano nga mga taki ug mamusil ngadto sa tunghaan. Mo'y may resulta usab sa pagtumaw sa mga pagduda nga kining maong pagpamusil giplano kini pag-ayo. Ang maong pagpamusil posibleng giplano sa mga kining duha ka suspetsado pipila ka semana sa wapang insidente matud ni PRO 8 Director Brigadier General Jason Capoy. Matud ni General Capoy, base sa ilang impormasyon nga nasayran as early as May 1 o last month pa, ilan na ning giplano sukad Abril or May. Ang motibo, luyo sa maong pagpangatake, dili pa ingon nga conclusively established. Si Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara, kinsa may bisita sab sa Tacloban kagahapon, niingon nga wa siya nakumbinsi sa mga pangangkon sa mga suspitsado nga sila biktima sa bullying. Kini nga motibo sa sayong bahin mao ni gitumbok nga hinungdan sa mga minor de edad. Matud ni Angara, it appears that this was premeditated based on the chats that have surfaced. Ihang gidugang nga gusto sab unta niya nga personal nga makighinabi sa duha ka mga suspitsado aron mas masabtan pa kung unsay nagtukmod nila sa pagbuhat sa pagpamusil. Wa pay kasayuran nga nasuta kung nilampos ba si Angara sa pagpakigtagbo sa mga minor de edad atol siyang pagbisita. Pero para sad nako ba, nganong ikaw gyud ang moadto sen? No offense to you, no, pero ikaw gyud ang moadto nga na may social workers. Nga ako man good kay gara sad ni kung magtuo sila, importante na kay sila, giadto sila kanhi senador, giadto sila og kining education secretary. So kanang ang imuhang pagkapatagad ba, ma-feel na sa nimo nga tanawa kanang effective ko, importante ko. Maybe better sad nga itugyan na lang tana sila ngadto sa mga kanang naagyoy saktong training nga mo process ug mo interview ug makighinabi sa anak nila. Ang Department of Justice sa ilang bahin niingon nga ilang gitan-aw ang mga pattern of extremism, radicalization, or unusual extreme behavior instead of just bullying alone. Tungod kay posible sab kini nga matud pa triggers alang sa mga binuhatan o nabuhat sa duha ka mga tinun-an. Si DOJ spokesperson Polo Martinez ni butyag sa mga tigbalita dito sa kauluhan og siya niingon nga to downplay the discourse to just a simple bullying incident would be to downplay the whole issue entirely. There are nuances of the issue that the DOJ is looking into if it is a form of extremism, specifically nihilistic, violent extremism. Base sa report sa kapulisan, ang mga suspitsado, mga tinun-an sa susamang tunghaan apan dili sila classmate. Kay katong si alias Rod, grade 10, samtang si Nash, alias Nash, matud pa grade 9. Doon na to'y report kagahapon nga ang usa ka tinun-an wa nakalahos sa grade 10 kay wa nakapasar sa iyang academic requirements. Si alias Rod nasikop kay numduman sa dihang aksyon kinig ikyas sa tunghaan human sa pagpamusil, samtang si alias Nash gi-turn over nga to sa mga otoridad sa usa ka concerned nga residente sa ilahang dapit mga 200 meters gikan sa crime scene. Ang mga mulupyo og school personnel nga nakaila sa mga suspitsado may tumbok nga sila mga ordinaryo lang nga mga batanon. Usa ka tag-iyag tindahan do ulusab sa tunghaan niingon nga ang duha matag karon og unya nagapalitan og mga item sa ilahang tindahan apan dili kini wala kini na kayno wala niya na hinumduman nga kini nagpasiugda og kagubot. Dili sad kuno ni sila maglaroy-laroy didto igurang mo palit unya mulakaw. Usa sa mga magtutudlo ni alias Nash ni hulagway kaniya nga hilumod nga tinun-an nga matud pa dili kaayo makig hugoy-hugoy o makigtingog-tingog sa iyahang mga classmates. Matud sa maestra,
nga matud sa magtutudlo nga ang maong tinun-an loner, mao nga nakugang siya sa diyang nasayran nga nalambigit kini sa maong duguon nga krimen. Samtang si alias Rod itumbok nga nailhan sa campus o sa tunghaan isip miyembro sa Boy Scouts of the Philippines. Matud pa mao ni pinakasubo nga bahin sa usa matud sa magtutudlo nga wa lang nagpaila, kini matud pa mo'y usa sa labing subo nga bahin tungod kay membro ni sa Boy Scouts sa tunghaan apan siya na hinuon mo'y naghimo og linuog nga krimen. Ang eskwelahan padayon nga nagpabiling nagbangutan sa maong trahedya apan ug ang mga klase sa San Jose National High School padayon usab nga gisuspenso sud sa usa ka semana, samtang mga opisyales sa maong tunghaan ni tumbok nga posibleng i-extend pa ang pagsira o pagsuspenso sa klase aron matagaag higayon ang mga tinun-an, mga magtutudlo ug ang mga trabahante nga makarecover sa trauma. Si Nilo Eder, Information Officer sa Tacloban City Schools Division niingon nga ang ilang immediate concern is for the learners and teachers to undergo psychological first aid because of the trauma they experienced due to the incident. Matud ni Eder, ang mga opisyales sa tunghaan wa pa nakadesisyon kung ang classroom di nahitabo ang pagpamusil gamiton pa ba. Mga personal belongings, mga gamit nga nabiyaan sa mga estudyante nagpabilin nga naka-lockdown sud sa campus. Mga estudyante matud pa posibleng mahadlok pa nga mobalik sa maong tunghaan ug tanan nilang mga butang gi-secure na sa mga otoridad didto. So kagahapon nakakita sad kog post sa mga psychologists no didto sa Tacloban nga nagpakatap usab sila og mga panawagan sa mga pribado nga mga psychological professionals sa pagtampo usab sa ilahang tabang aron ma-process ang mga tinun-an nga na-traumatized usab sa maong insidente didto sa Tacloban. Samtang subay niini ang gobyerno matud pa ilahan nang gikuan mando kagahapon ang temporaryo nga pag-block ni ining online shooting game nga gitawag og Gorebox, samtang ang mga otoridad may hingusog pa silang investigasyon kung ang exposure sa maong duwa posible ba nga naka-impluwensya sa usa sa mga tinun-an nga na responsable sa pagpamusil didto sa maong tunghaan nga may resulta sa kamatayon sa tulo ka mga tinun-an og 20 usab ang nangaangol. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center kun CICC niingon nga kini ilang gihimo isip precautionary measure o gihimo human ang mga police investigator na suta nga usa sa mga suspect katong 14 anyos nga grade 9 nga tinun-an sigig duwa aning Gorebox sa wa pa ang pagpangatake ni atong Lunes sa San Jose National High School. Si Undersecretary Alexander Aboy Paraiso, si ICC Executive Director, niingon nga mga otoridad dili lang mahimo nga dili manumbaling sa posibilidad nga ang online content posibleng nakatampo sa mga nabuhat sa duha ka menor de edad nga nalambigit sa usa sa gitumbok nga labing grabe nga school shooting sa kasaysayan sa Pilipinas. Matud pa, ilahang giblock sa pagkakaroon temporaryo una ang Gorebox isip precautionary measure pending the investigation. Dili nato ma-ignore nga posibleng online influence nakatampo sa maong trahedya. Si Police Regional Office Eastern Visayas Director Brigadier General Jason Capoy ni kumpirmar nga ang mga investigador may tumbok nga kining Gorebox usa sa mga online games nga giduwaan sa batan-on nga suspetsado sa wa pa kini nangatake. Kining gipakita karon mao ni nga duwa iyang duwaan pirmi highly violent shooting game nga mag-feature og mga armas ug graphic combat scenarios. So, ang iyang nakitaan og iyang giduwaan online gidanias tinuod nga kinabuhi. Ang problema lang ani kung magduwa ka ni inig kahuman nimo mo reload ka mabuhi ka balik sa tinuod nga kinabuhi wa may reload may mag cellphone load ni nga ikaw man makakontak ka kinabuhi man ang imong nakalas.
kining maong nadiskubrihan sa kapulisan, nakahatag usab og pagtutok sa maong online game og nakamugna sa pagbalik sa pagbanhaw sa debate kabahin aning mga violent nga content ug kining unsay impluwensya o epekto niini sa linihukan og batasan og pangisip sa mga batan-on, unsa ka importante ang pagdumala sa mga ginikanan ug kabahin usab sa gun access. Kining Gore Box gihimo ni unya kanang sa gawas anang mga naandan nga mga duwa no, nga mga nisikat-sikat, lahi ning Gore Box kay ang iyahang rag yung murag main kuan is graphic violence and unrestricted player interaction, murag free for all. Wa kaayo ni mga guardrails nga gibutang unya ma-access ni sa mga bata, pwede man gamiton sa cellphone, pwede sad sa computers. Gidescribe sa Gore Box ang ilang duwa ha, nga kanina ani daghan kay pusil, nagkadugo, mga lagpot na din ha. Ang ilang mismong description, chaotic, physics-driven sandbox game where creativity meets unrestrained destruction. Nindot kay paminawon, but what if ang niduwa na ay psychological tendencies, no? Ang kanang psychotic tendencies, violent tendencies. Mura sa kag nagtudlo og how to become a serial killer, di ba? So, gimarket ni extremely violent. Nga nay mga effects, mga lagpot ang mga parts sa imong lawas, unya realistic ragdoll physics. Kanang central feature sa mga duwa kining gitawag nila reality crusher, usa ka kanang tool nga ma-manipulate, ma-destroy virtually anything within the game environment. Mura kag naghagis online, unya na kay lain-laing mga armas nga gamiton. So, kanino anay warning nga doon na ni mature content, doon na realistic blood effects, mga lagpot ang mga lain-laing bahin sa lawas, ug doon na graphic violence. Apan, mauna, unsa man og pagpugong ninyo, nga ang mga tao, mauna kung gibalik-balik og ingon, nga kinahanglan nato hugtan ang access sa mga batan-on sa internet, online access. Kay ang nahitabo ron, mga bata, elementary pa, magduan magig Roblox, when even there has been a lot of warnings against this about grooming and kanang mga sexual predators in those spaces. And then this one, violence. So I think, as I said before, and I reiterate, there is a need for the government to keep up in terms of technology. Kay di may mo maghinay-hinay ta, kay abtik kaayong mga violators. And unsa may mahitabo, tanawa, walay control over access sa mga minor de edad or sa mga tao on a lot of kanang mga unpleasant things on the internet. And then unsa may kuan, maingon sila, it takes a village to raise a child. In this case, unsa man it takes a village to raise a criminal. Kay tanan man di man niingon nga sila ray sad-an, apil ang guardians, apil ang ginikanan, na itulubago ng mga maestra og tinuod maging bullying nga nang wa nakabantay, school authorities nga nang way naka-check, nagdanag armas din ha, ug uban pa. So kana, and even the government, kay wa man ta nakabara, nakapugong, nakakural aning access sa mga batan-on sa ingon ani. How can you be able to access if you're 14 years old? In a perfect world, if you're 14 years old, you supposedly should not have access to mature content with graphic violence. Wala tayo oras at ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ang pulong ng kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Ayaw ka mo pangawat. Kini mong ikawalo sa napulo ka sugo sa Ginoo nga mabasa sa Exodo 20:15. Dayang na lang nga kini maong buhat dili gyud makapahimot sa Ginoo. Daghan ang klase sa pagpangawat. Kay bisan gani ang dishonesty mahulog man nga usa kamatang sa pagpangawat. Sama pananglit niya ng pagdawat og suborno, kanang pagpanghilabot o paggamit sa mga office supply sa imong personal nga kinanglanon. Bisan unsa kagamay sa butang nga dili imo
ug imong hilabtan, ikaw nakapangawat. Ubisan nga ang dili pagtrabaho sa hustong oras nga gitagda alang sa imong pagtambong sa trabaho. Kini ug daghan pa nga angay natong batngunan nga dili nato malapas. Kay sa Roma 13:13 nag-ingon, magbinutan kita sa atong pagkinabuhi. Ingon nga mga tao nga ana sa kahayag. Kay kung gidawat nimo si Jesus nga maong imong kahayag, di kaya nimo ang pagpakasala. Sa Pilipos 4:8 nag-ingon, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, na dawat, nadungog, ug nakita kanako. Ug ang Diyos nga naghatag kanato sa kalinaw ug maguban kaninyo. Kini nagpasabot nga kung likaya nato kining buhata, kita dili gyud mabuwag sa mga panalangin ug grasya sa Dios. Mao kini ang pulong nga maghatag kanato og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Lagi tong amahan, ikaw nag-ingon nga makadawat og panalangin kadto magmasinugtanon kanimo. Busa sa imong pagpahinumdum namo sa maong kamaturan, kami naghangyo kanimo nga imong tabangan aron makatuman sa imong mga sugo. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tawar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne, samtang sa newsroom, Sir Del, Sir Raymond, nagdiri sa studio, Sir Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Magkita ta ninyong balik ugma sa itong programang Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello